चलिए शुरू करते हैं। आयोजन पुअर चुट्टी पड़ी आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। तो जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय चैनल जहाँ ना हो एलपी लाइफ पाइगरा। आज हूँ चिकेन भोजी। आ वीडियो शेष पर्यटन देखो। वीडियो जब भल लगे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ये हूँ हापी या मो ब्लॉग में देखे देते। वीडियो जब भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो भल देखिए नहीं समीर मास्टर चमचा किया बर्तमान आम सब पिज छड़ा काटास्ता भाई काट भाई काटास्ता कहीदेव काटास्ता काटास्ता कहीदेव आज कह मझे कहपे हापे 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 एपटे शिव शिव दाहा करदे भोजीर मेन लोक लिकु भाई आउटे आमर लक्ष्य लक्ष्य रोसिया चुली फुकी फुकी प्यारी समझ गई। चिकेन डावटा भाई मैंने समस्त खास चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह राजू भाई ये लिखु भाई राजू भाई टे सहयोग अच्छी चुली फुली लगुन बसला बाड़ी एक्टिंग कर रहा है। ठप्पू काम खे बर्तन स्टाइल लुण ओके तमर आउ एक तला पड़े पहला पहला चिकन बोला समझ रहे हो ना। अरे बाबा कुलू कुलू बतन हापे पूरा टोपी में रुटा आउ आपे कौन आज किसी कहबनी ब्लॉग रे ना आज को टॉपिक रे कहबो आज लिखु लिखु आई तो गोटे जिनिस आज पळैछि तार बहुत नाही मो एटा रहि गरि आखि कहलानी लकी रोसे कार्यभार नहीं लकी आम रोसे कार्यभार केमती कर
କୋଉକାଳେ ରୋଷେଇରେ ରହୁନି ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ଦାନ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା ଚିକେନ ମସଲା ଜିରା ମସଲା ପଇଲା ଚିକେନ ଅଧା ଅଧି ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହାପିଆଇ ଘାଣ୍ଟୁଛି ହାପିଆଇ। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଭୋଜିଟା ଟିକେ ଆୟୋଜନ ଟିକେ କହିବ? କାଳାଦା ପୁଅର ଛୁଟି ପଡ଼ିଛି ତ କାଳାଦାକୁ କହିଥିଲି ଆଜି କାଳାଦା ଦେଇଛି। କାଳାଦା କହିଥିଲା ମଟନ ହାଟ ଦେବ ମଟନ ତାପରେ ମଟନ ଦେଶୀ ଚିକେନ କାଳାଦା କଲା ବଜେଟ୍ ଟିକେ ସର୍ଟ ଅଛି ଖାଲି ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ବି କରିଦେବା ଆଉ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଛୋଟ କାଟିଆରେ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଆମରି ପିଲା ତ ଖାଇବେ ଆଉ ପିଲା ତ ଖାଇବା ଆମରି ତ ଦଦା ଆଉ ଆମରି ଦଦା ଆଉ ଦାଦା ତମେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଦଉନ ଏତେ ଦିନ ତମେ ଦେଇଛ ଆଉ ଏତେ ରେଜିଟି କଲେଣି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ଏତେ ଅଧିକ ଭେଜିଟି ହେଲା ମଟନରୁ ଚିକେନ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ତ ଆମର 2 ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶିବୁନା, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାଜୁ। ଲକି ଭାଇ ଲକି ମଉସା କେଳ କେଳ ଦେଖ ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଡାକ। 10 ଭୋଜି ନା ବର୍ଷିକିଆ ଭୋଜି? ନମ୍ବରଟା ଆମର ଗୋଲ୍ଡି ଭାଇ ଏବେ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇକି ଟିକେ ତା ହାତଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର। ଆଉ ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଲିକ୍ୱାଇ ନାଁରେ ଗୋଟା ହରିବଳ ପଡୁତା साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ଦେଖ 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 କିଏ ଦିଏ ଚାପେ ଅଲଣା ଯାଉଛି। କେମିତି କଢ଼ା ହେଲା? କଢ଼ା ହେଇଗଲା ଚିକେନଟି। ଓ ବାସ୍ନା ଅଲଗା ପୁରା ହାପି ପୁରା ଅଲଗା ବାସ୍ନା ଅଛି ନା ରେଡି ରେଡି। ଟଙ୍କିଟା ଆଣିବ ଗରମ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଟଙ୍କିଟା ଦେ ଖାଲି ଆଉ କଣ ହବ ଏତିକି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜିଟି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ରାଜୁ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଶିବଦା ବି ଖାଉଛି। ହାପି ଭାଇ ଖାଲି ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଲକି ଭାଇ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ। ଆଉ ଏପଟେ କଡ଼ିଆଇ ରେଡ଼ି ତ କଡ଼ିଆଇ कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?